Mga igsuon ko diha ni Kristo, sama bitaw ni Pedro sa Ebanghelyo, miagi pudta o kagamay o kajutay sa atong pagtuo. Ang uban miagi, ang uban naapatingali ana nga level, jutay nga pagtuo. O para nako, something more common is ang pagtubo. Pagpadayon pa nato nga pagtubo sa atong pagtuog, pagsalig sa Dios. Miagi man og kajutay, sila nga naa pa man sa jutay nga pagtuo, pero patas tang tanan, nagtubo pata. Padayon pata nga nagtubo sa atong pagtuo. Nya namalandong ko, gikan ni ana nga kamatuuran ba, ngano kahang dunay jutay nga pagtuo, nganong gamay pa man usahay ang atong pagtuo, kung wa pa ni mawa, gamay ug jutay man ang pagtuo. Dunay duha ka mga butang. Una, diha sa atong unang pagbasa, gi-end ni sa Cebuano translation, gi-end ni nga first reading, pinaagig pangutana. Unsay imong gibuhat dinhi? Elias. Nay pangutana, unsay imong gibuhat dinhi? Elias. Ug tuod man, dun sa manggigibuhat ni Elias didto sa bukid sa Horeb. Didto mikagyo manggod siya, kay suma na sa akong natun-an ang nahitabo ni Propeta Elias nga posible mahitabo sad ug nahitabo sa matag usa nato. Mao ni unang punto. Nadaog sa discouragement. Na-discourage si Elias. Human niya buhata ang mga gisangon sa Ginoo kaniya alang sa katawhan sa Israel. Siya naman noon ang nahug nga bati. Siya naman ang giabog palayo dinhi. Discouragement ang nahitabo ni Propeta Elias. Nganong miadto siya sa bukid sa Horeb. Ug dili ba discouragement pod usahay ug dili man tingay kanunay, mauni magpugong nato nganong gamay ang atong pagtuo or dili ta katubo og tarong diha sa atong pagsalig sa Dios. Daghan og discouragement. Nya sa sige na kong pamalandong processing sa akong iwali karon, nganong ma-discourage man gyud ang tao? Tungod ba sa ubang tao? Ang discouragement, dili daw ikapasangil sa ubang tao. Ang discouragement is a result, an effect of oneself, nga ang tanaw nimo sa imong kaugalingon ba? Ang imong mga effort, ang akong mga kahago, ang akong mga gibuhat ba? Di pa day igo. Ouch! Kanabitang kita sa atong bahin na atay standard. Kanang grabe atong butang sa pag-pressure sa kaugalingon. Nya kung dili na gani maabtan sa kapaspas mo nato, dali-dali kita. Nya di kaya sa lawas. Discouraged dayon. Nya ipamasangila natong uban. Pero sa ato din ang kaugalingon na ay nahitabo diha sa kaugalingon, and discouragement is real. Kay lagi dunay mga pressures sa kaugalingon, dunay mga gibuhat nga effort na ningkamot ko ngayon ani akong dagway nga okay ra ko, maningkamot ko nga paspasan ni nako. Nagdali mura magdili ta ka, way pasensya sa kaugalingon kana usahay, discouraged dayon. Ug ang discouragement
maoy nakapagamay sa atong pagsalig sa Dios kay nagtan-aw rata sa akong gibuhat, akong nabuhat, akong na-accomplish. We are not patient enough with ourselves. Ug mauni murag antithesis ana, nindot kaayo ang first lines, first phrase sa Salmo Responsorio. Kakita unta ta sa kaayo sa Ginoo. Dili ta padaog sa discouragement sa kinabuhi. Kakita unta ta sa mga kaayuhan nga gihatag sa Dios nato. Bahalag naatay mga wala dayon mapatuman, mahitabo, ma-accomplish. The antithesis versus a discouragement is to see the good things the Lord has given us. Pila na to ka minutes? Harin ako sa ikaduhang punto. Mga igsuon, naa sa Ebanghelyo ang buot nako nga tutukan ta. Ang kagamay sa atong pagtuo, kadyutay nga pagtuo, usahay hinungdani sa mga butang nga miabot sa atong kinabuhi. Wa ni nato pangayo pero miabot ang unos. Miabot ang mga balud. These are beyond the control of the disciples in the boat. Igo ra gyud ta sila mutabok sa pikas. Apan dunay mga hangin nga kusog, mga balod, dunay unos. Hangin nga sungsungon, mga makalilisa nga panghitabo nga again dili nato kontrolado. Ug usahay madaog ta ini. Hadlok dayon ta. Ug dili na ta magpatakag kumpiyansa kay lagi naani nga mga panghitabo. Mingon nita, wa man kay ayo Ginoo. Oy, sige baya kog simba matag Domingo. Ano ba ni? Oy. There are things that are beyond our control. If ang discouragement is a result of the things we try to control, but there are things sama sa unos, mga balud sa kinabuhi, makalilisa nga mga problema, nga usahay, dili nato, beyond our control, nitampo po ni sa atong kadyutay, kagamay sa pagtuo. Di na lang ko mulakbit og mga example kung unsa ning mga unos og mga klase sa balud. Kay bao ko nga bright maning manimba sa CCTN Chapel. Di na lang nako, ardi na lang dayon ko sa antithesis. Unsa kahay pagtukbang niining magdala natog mga kahadlok tungod kay naay mga butang nga beyond our control. The antithesis is naarapod sa Ebanghelyo. Sama ni San Pedro. Sama ni San Pedro, maski kana nga mga pulong, kana nga pagampo lang, Ginoo, luwasa ako. Lord, save me. Sa akong nabasahan, maski kana lang nga pagampo, tinukmod, gikan sa kahimtang, nga usahay desperate na tao, pangayog tabang, kay lagi na ay mga nahitabo nato nga beyond our control niya, grabe nakapabugat nato, nga daw magunoob na ta. Lord, save me. Kana nga pagampo, igo kay na. Kay ang response gani sa Ginoo, diha, iyang gidawat, gibira si Pedro. Balik ra gyud di tas Ginoo aning tanan. Pero ang nakaproblema, magpadistansya gitas Ginoo.
Pero ang Ginoo naghatag na natog mga kaayuhan versus the discouragements. Ang Ginoo andam di ay muluwas nato versus the things that are beyond our control. Hinaot kining Domingo ha, gipahinumduman mo ug ako, padayon pagtubo sa pagsalig sa Dios.